Ćao ljudi i dobrodošli u moj novi YouTube video. Danas pravimo recenziju na Kafkino delo od Franz Kafke koji se zove Proces. To je lektira koja se obrađuje u srednjoj školi i ja sam generalno ovaj video snimio kad smo bili na moru, kao i te još u junu, i to sam snimio u vidu 3 videa, s tim što sam taj glavni video 10 minuta izbrisao slučajno. Imamo ova 2 kraća videa koji ćete vidjeti kasnije u nastavku ovog klipa, a sad ćemo da zamenimo samo taj duži od 10 minuta. I sad fora je da ćemo da snimamo bukvalno isto kao što smo snimali prošle godine kada je bilo reč o Ani Kareninoj. Ako niste pogledali te video, obvezno ga pogledajte, pošto je jako dobra recenzija i možemo pomoći u školi kada obraćate to delo. Tako da, ovaj video isto ima manje više ulogu. Može da vam pomogne kada obrađujete to delo u školi. Pritom ću ja dati neki svoj, da kažemo, lični stav, neće biti samo opisivanje same knjige, tako da nadam se da će vam se dopasti video, a mi možemo da krenemo, tako neće. Opet se nalazimo na keju ovdje kod blizu tvrđave, imamo naše flašice sa vodom i možemo da krenemo sa klipom. Tako da, snimat ćemo istu rutu kao i prošle godine, mislim da to je jako cool. Hajmo da krenemo sa analizom dela. Ne, ali zaista, samo delo se vrši oko tog čoveka, čije sam ime trenutno i zaboravio. Znam da se stalno ide kroz prezime, da se samo obraća gospodin taj i taj, i kasnije nekom trenutku saznajemo njegovo ime, mislim da je na J, ali nisam tačno siguran. I sad šta je fora? Fora je da je on bio osuđen još u prvom pogledu, bukvalno na prvoj strani knjige, da on bio osuđen za nešto što mi ne znamo o čemu se radi. Poenta tog dela jeste sama borba između tog procesa, između tog sudskog procesa i tog čoveka. Jer samo delo, sam prestup koji on načinio da bi ga njega uhapsili, mi ne znamo. Sad, prva stvar koja mene onako iznenadila jeste kada su ga uhapsili, pošto mi znamo do današnje vreme kada bivate uhapšeni, policija vas odvodi i tako dalje. Dok on, kad je bio uhapšen, na neki način su ti ljudi, kad su mu došli u stan, oni su mu samo dali, da kažemo, taj nalog da je uhapšen i to je to, oni su samo legitimno otišli i to je sve. Kasnije dobio poziv za sudnicu i to je to. Tako da na taj način mi zapravo tu vidimo početak njegove borbe, njegove mentalne borbe sa tim prestupom. Ono što također isto vidimo jeste da mi ne znam da li je on kriv, da li on zna šta je on uradio ili ne. Zato što ni u jednom trenutku, pošto sad trenutno ne sjećam najbolje, jer sam čitao knjigu pre 2 mjeseca, ali znam da u nijednom trenutku on nije u fazonu kao da se pokaje zbog nečega ili da razmišlja kao u prošlosti šta sam ja to mogao da uradim da bi oni mene osudili. Jednostavno toga nema. Tako da je to možda malo sumnjivo. Ono sljedeće što je jako zanimljivo da napomenemo jeste da ceo taj njegov mentalni sklop, recimo kad dolazi na sudnicu prvi put, njemu ljudi zapravo u pismu nisu dali kad on treba da se pojavi na sudnicu, a mi znamo da se on pojavio, odnosno kasnije shvatamo da se pojavio sat vremena kasnije, s tim što on nije znao da treba da se pojavi sat vremena ranije, tako da je to zanimljivo. I sama ta sudnica gde se on nalazi u potkrovlju neke zgrade, gde je to totalno nekako, ne mogu da kažem nehigijenski, ali totalno nije u skladu sa sudnicom i sa cijelim tim kolektivom, da on ulazi na taj neki sastanak i tokom tog suđenja on kasnije sasna da je dobio zapravo privilegiju da uopšte biva saslušan, jer je to saslušanje, ali on tu zapravo priča o, da kažemo, ljudima poput njega koji bivaju osuđeni zbog takvih nekih stvari, da su to zapravo greške sistema, i jednostavno na taj način mi zapravo saznajemo opet u njegovu borbu koju već postaju verbalno prema drugim ljudima i sa samim tim slučajem. Tako da to prvo saslušanje, ta prva scena, mislim da je jako interesantna. Mi zapravo vidimo njegovo mišljenje o celom tom sudskom procesu i slično. Tu se pojavlja ona žena koja ne znam kako se zove, mislim da je ona žena nekog butlera koji radi tu, nekog pripravnika koji radi u tom sudu. I sada ta žena zapravo, on ulazi u taj neki stan i taj stan zapravo je delom sudnice, znači delom je sud dao toj ženi, njenom mužu, da oni tu žive, a onda kada prođete kroz ta vrata, vi zapravo imate tu sudnicu. I to je onda baš zapravo interesantno, gdje vidimo način na koji je ta sudnica, cela ta ustanova kako je koncipirana. I sada ništa, on ulazi u tu sudnicu i opet kaže, znači, kako kreće da priča, tu imamo 2, da kažemo, grupe ljudi, jedni koji su na neki način saglasni sa njim i jedni koji nisu saglasni sa njim. Šta misliš, da li bi ti bio saglasan sa njim? Pa ne znam, da li bi bio saglasan sa njim ili ne bi? Dobro, ne znam, nije jasno. Da, obvezno bacite subscribe i mi nastavljamo. Zanimljivo je to što je nakon tog suđenja, on je mislio da je totalno izdominirao na tom suđenju. Mislim, nije suđenje, sve vreme pričam suđenje, nije suđenje, to je bilo saslušanje. Mislio da je sve vreme izdominirao na tom saslušanju, da je rekao sve što je trebalo da kaže, da je to gotovo, ali zapravo nakon toga kreće polako njegova mentalna borba i njegova mentalna anksioznost se pojačava svakog dana, kako on upada u tu polemiku sa tim sudom. U jednom trenutku, pošto to su bila 2 saslušanja, prvi put je došao jedan put, a drugi put nije bilo saslušanje, već je zapravo on sam odlučio da se samo pojavi na sudu. I tada nije našao niti tog sudiju, niti bilo koga.
ali opet najviše na tu ženu koja je mu otvorila vrata stana kako bi ušao u tu sudnicu. I zanimljivo je to da je ta žena zapravo želela da na neki način se švaleriše sa njima, ako tako mogu da kažem. Ali nakon nekog trenutka se pojavio neki drugi njen švaler i onda on je zajedno odlaze, a on ostaje sam u sudnici. I sada to je isto jedna jako zanimljiva celina knjige gdje mi zapravo vidimo tu njegovu moralnost. Da li on jako zna da on ima muža, da li će se on švalera sa njom ili neće. Gdje ste ljudi? Ljudi, vidjet ćemo sad malo da pričamo ako sedeći jer je mnogo vruće. Ali da, uglavnom što sam da kažem. Tako da, to je... Idemo na klupu, onu tamo. Evo nas na klupi, ljudi, uglavnom da. Tako da je to jedna jako zanimljiva, da kažem, celina knjige. Kad se on pojavio zapravo na tom sudu nepozvan i tu mi zapravo vidimo neku njegovu nesigurnost i neki njegov mentalni, da kažemo, ne mogu da kažem disorder, ali kapirate već što hoću da kažem, da on polako ulazi u tu borbu između osuđenika i suda, u tu borbu koju sam sud izaziva. Koliko god vi želite, koliko ste god vi nevini i slično, vi ne možete jednostavno da se ne osjećate nekako uznemireno kada ste, osuđeni, kad imate posla sa takvom institucijom, mislim, realno. To mi vidimo i po tome, i sam dokaz te njegove zabrinutosti je što on zapravo odlazi sam na sud. Sljedeća stvar jeste da kada sreće svog ujaka i kada njegov ujak zapravo dolazi u grad i kada se zapravo čuje, mislim, da ima taj problem sa tim sudom i kada mu on nalazi advokata, a taj advokat je zapravo od tog ujaka dobar drug, on se tu nalaze, s tim što taj advokat u tom trenutku dosta ostarao i imao neku bolest sa srcom i tako dalje, sa srcem. I onda ali dobro, on svakako uzima njega, mislim, kao klijenta i oni tu već kreću da, znači, ulaze u slučaj slično, ali jednostavno taj čovjek, znači, ajde gospodin, znači to oko koga se vrti to suđenje, zapravo ne vidi nikakav napredak, iako ima advokata sa svoje strane. Tako da on nakon nekog vremena otkazuje njegovo punomoćenje, jer zapravo on misli u tom trenutku da ako otkaže njegovo punomoćenje da je jednostavno da će sam rešiti stvari, misli da advokat na neki način usporava ceo proces, što kasnije vidimo da se zapravo sam proces pogoršava i da nije došlo do toga. Tokom cijele knjige mi ne znamo zapravo da li će on biti osuđen ili neće biti osuđen, da li će biti kriv ili neće biti kriv, kakva će biti završetak, što je jako zanimljivo. Neki bi rekli da je sam stil Kafkin dosta mračan i taman depresivan, iskreno meni je bio baš dobar i javno pročitao bi još njegovih knjiga, tako da, mislim, iskreno meni je bilo baš cool. Također ima tu sigurno još celina, recimo ta sekretarica Lena, mislim se zove Lena, koja je sekretarica zapravo tog advokata. I realno, dok ga on napazi negujem, sad zanimljivo je ta veza, to je ta, da kažemo, ajde, hoću reći švalerisanje njega i te Lene, jer se misli da je zapravo Lena u toj vezi sa tim advokatom. E sad, zašto mi to mislimo? Recimo, prve noći, kada je zapravo ujak doveo, znači, svog nećaka, odnosno tog gospodina, ka advokatu, sa nju upoznaju i slično, mi vidimo da taj gospodin nakon nekog trenutka izlazi iz sobe, da li nešto da donese advokatu, ne znam ja. I tu upoznaje tu Lenu i ta Lena ga odloči u sobu i oni su tu proveli bukvalno čitavu noć zajedno. Tako da na taj način, sljedeći put kad se on pojavljaju advokatu, advokat ništa ne komentariše povodom toga, ali vidimo da mu uopšte nije prijetno i da je na neki način besan i ljut na samog klijenta, što je i logično. Tako da, ima tu dosta scene, mi zapravo kroz celu knjigu upoznamo samo u ličnost tog gospodina. Također on radi u banci, on ima neku veoma visoku poziciju, treći je čovjek u banci i njegova reč zaista je važna. Tako da, opet imamo taj odnos u banci između direktora i zamjenika direktora. Zamjenik direktora hoće da smakne direktora, da on postane direktor, zamjenik direktora manje više komanduje celoj banci, jako bezobrazan i jednostavno ima jako loš odnos prema tom gospodinu, dok je sam direktor jako naklonjen prema tom gospodinu, ali taj direktor dosta uzima bolovanje, slično zato što opet i on ili je stariji i jednostavno njega izdaje zdravlje. I tu imamo s jedne strane tu borbu sa sudom, s druge strane tu borbu sa tim zamjenikom direktora kojemu stalno nameće probleme, pogotovo što su njihove kancelare zajedno spojene jednim vratima. I to je što mi trenutno pada u vezi knjige, te najbitnije stvari, bukvalno, ne bih, zato što još da kažem jer 6 jutru. Ali, uglavnom ste imate sve preporuke da pročitate. Ali, nismo završili video, ne. Nedovršenje glave, između ostalog, postoji i nedovršena glava o majci, putovanje k majci. Kako mi saznamo, on je, to je taj K, je obećao majci da će svake godine da je posećuje za rođendan. A ta njena majka, njegova majka zapravo, je bolešljiva i gubi vid i slično.
On također sretno dobija pismo od strica gdje dobije izveštaj o majci kojima dosta veruje zato što kažu tamo da stric ima više pretenzije da bukvalno pretera, ali da pretera u smislu da kaže da njeno stanje mnogo bolje nego što jeste, nego bukvalno suprotno, da kaže da njeno stanje mnogo gore nego što jeste. Sad on govori tamo da je ona totalno izgubila vid, ali da je mnogo bolje, baš zato što se kao posvetila religiji, u posljednje vreme je baš pobožna, tako da eto, to mi sviđa taj pobožan motiv. Što tiče još na dovršenje glavama, je važno njegovo prijateljstvo sa jednim, zapravo, mislim da je sudski tužilac, javni tužilac, tako nešto. Jedan njegov prijatelj s kojim je dokasno radio u banci, poslovni prijatelj zapravo, koji je uveo to poslovno društvo, učenih i nekle uticajnih ljudi. On baš opisuje taj jedan sto, znači na vrhu stola se nalaze svi ti najuticajniji sudije i slično, a na dnu stola se nalaze oni pripravnici, početnici i tu je zanimljivo kako opisuje tog zapravo njegovog drugara s kojim je postao, koji se kasnije izabratimio. Recimo, kaže, on samo ispruži svoju maljevu ruku na sred stola i upitate bukvalno grupno kao neku masu te pripravnike, jer on imao taj dosta činovnički sled, u smislu da bio je dosta živahan i sada bio je dosta strastven, recimo u zastupanju svog mišljenja nekoj debati. I sada recimo, ako bi taj nekako s kojim on debatira, ako tamo mogu da kažem, bio na višem položaju nego on bi svakako do njega se suzdržavao i poštovao bi taj položaj. Dok recimo neko su bili na mnogo nižem položaju kao što su ti pripravnici, oni to njih smatraju bukvalno kao neku učistu masu, zato im se obraćao s jednim najprostijim pitanjima. I do nekada ih ismejave, mislim njih ismejave, ali ipak možemo da kažemo da je bio donekle taj neki malo verbalni nasilnik. Da, to njegovo prijateljstvo je izuzetno važno, zato što on u to vreme, to je kako smo kapirao pre procesa, sve ko bi želeli nešto od tog javnog tužioca, zapravo prvo je pitali K, da s njim malo porazgovara kako bi ih mogli da ga zapravo, da on, taj K, predstave i to ko želi nešto od tog javnog tužioca javnom tužiocu, razumete? Tako da tu vidite koliko je zapravo, koliko su njih dvojica bili bliski. A također pisuje njegovu ogromnu građu, da je bukvalno mogao da se sakrije ispod njegovog kaputa, tako da vidite koliko on zapravo bio glomazan. Također, jako mi je zanimljiv psiholog koji je on ubacio u svom delu. Bukvalno, psiholog koji prožima samog junaka, donekle, mislim, ne znam, ja tako osjećam dok sam čitao, bukvalno možete da vidite kako neka osoba razmišlja, bukvalno opisiva razmišljanja svih osoba, to je najviše njegovo, jel? To mi je dosta interesantno jer vidite, donekle, i naučite nešto iz njegovih postupaka, jel? Tako da, mislim da to je izuzetno lepa strana ovog dela. I to je to. Uglavnom, kao što sam rekao, samo delo izuzetno je prosto napisano, u smislu da nemate neke probleme pri čitanju, da je napisano kroz neke motive, tako da ne možete da razumete iz prva i slično. Dosta je jednostavnim jezikom napisano, laganim jezikom, treba začitate bukvalno, znači kao da gledate seriju i onda završite sezonu ili epizodu i morate da počnete sljedeću. Bukvalno, to je takav osjećaj. Sve preporuke imate od mene. Nadam se da ćete pročitati ukoliko niste ovako s lektirom ili ako želite ponovno da pročitate, možda. A ja vas mi to napišite u komentaru. A ja se odjavljujem iz Galite. Sada, kada je reč o kraju knjige, to je isto jedan jako nagli prelaz. Mislim, ne znam kako da vam kažem, on na kraju biva ubijen, jednostavno samo ga odvode. Mislim, prvo, nagli prelaz što prelazimo naglo iz Galite opet u ovu ovde kombinaciju. Kada je reč o kraju knjige, treba da kažem svakako da je to neko poglavlje gde on nekako dolazi ta neka dvojica po njega, odvode ga negde van grada, on ide, ili beše ide sam, ne mogu tačno se setim, ali znam da je nekako mnogo nepovezano sa celom knjigom, kao da je to neko zasebno poglavlje, mislim ono jeste zasebno poglavlje, ali kao da je nekako knjiga u knjizi. Bukvalno, samo ga odvode, on nekako biva stavljen na neku stenu, oni ga samo sekirom valjda probadaju srce ili nožem, neki mačan, ne znam ni ja. I neki način meni je to bilo šokantno, zato što kada su ga oni sreli, ja sam bio u fazonu, kao kad sam sreo sa tim ljudima, ja sam bio u fazonu, okej, oni su ga sreli i sada da li vode ga u zatvor, kontaš? I sam očekivao da vode da ga ubiju. To je bilo mnogo čudno, sam taj preokret. Nemam pojma. I tamo sam već rekao svoje viđenje knjige u Kaliteli, ja reći ću još jednom, zato što mislim da mi se sada kada pričam ovako promenilo na neki način mišljenje. Mislim, isto je kao što je bilo, ali mogu da kažem da tek sad vidim koliko je zapravo duboko sam Kafka otišao u mentalitet same osobe. Zato što, opet kažem, poenta ovog dela nije da mi znamo zbog čega on osuđen, nego da znamo kakva je borba nekog čoveka na visokoj poziciji koji nema finansijske ili materijalne probleme, koji živi u tom nekom gazdinstvu neke osobe, neke starije gospođe i on je tu njen glavni stanar jer je najviše funkcije i slično. Znači, nema te probleme, a s druge strane ima tu neku borbu sa sudom s nečim što je uradio. Pa se tu postavlja, znači, ta etnička, moralna pitanja. Također zanimljivo je razmišljati i u tom pogledu, znači, kako je on zapravo kao takav čovjek na takvoj funkciji, sa takvim, da kažemo, sredstvima, se ponašao prema sudu. Zar on nije imao nekog na sudu, pošto je ipak u banci? Da li možda nije imao neku vezu u sudu i slično? Onda zašto se taj sud ne nalazi u nekoj normalnoj gradskoj
staroj, ne znam, kući i slično, se nalazi bukvalno u nekom zabitom naselju u podrumu, odnosno nije u podrumu, u potkorulju. Znači, jednostavno mnogo čudno i sve je to nekako, mogu da kažem, i simbolično donekle. Imate svu preporuku da pročitate, samo delo nije uopšte teško za pročitati, nema onako da kažemo nekih čudnih rečenica, čudnih reči, jednostavno lak je prevod i može zaista lagano da se pročita, mislim kao bilo koji thriller, a opet je dosta jaka knjiga, nije uopšte lagana kao thriller u smislu da je fić-frić knjiga. Imate sve preporuke još jednom i radim se da čujem vaše mišljenje. Prvo, da li vam ovaj video pomogao sa analizom samog dela i da, ako ste već pročitali i odgledali ovaj video, kako vam je sada celokupni utisak o samoj knjizi. Evo ga Tanuđa, ovdje se odjavljujemo. Ćao! Kaži ćao. Ćao.